الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأحبابنا وأصحابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والهنا والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين والطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين وأصحابه الأكرمين ثم إلى روح سيدنا الفحكي مقدم
محمد بن علوي بعلوي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا أبي علوي بأن الله يولي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع سادات الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يولي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأن يلحقنا بهم في خير وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب الراتب الشيخ الكبير والقطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يولي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤت لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazza an qawli wa fi'li wa niyadim bi astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilun بقلبي نجالي وخيراتي فيا ربي مديني بسر لي حروفي ونوير بقلبي وسمعي ومخلدي فحب لي آية وحب علما وحكمة وللرزق
ya Razzaqu kulli musahila wasahil alayya hildawsum madarsahu bijahil nabi wal ali summa sahabati rabbi syrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi syrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Iqra kitabaka kafa binafsika yawma alaika hasiba Iqra kitabaka kafa binafsika yawma alaika hasiba Iqra kitabaka kafa binafsika yawma alaika hasiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Saniki ayat Al-Baqarah 244 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Wa qatilu lan merangono sira fi sabilillahi ing dalem sabilillah ing dalem dalane Allah ai tegese li'ila'i dinihi krana ngluhurake agamane Allah li'ila'i dinihi krana ngluhurake agamane Allah. Wa'lamu lan padha weruh sira kabeh annallaha setuhune Gusti Allah samiun iku zat kang mirengake li aqwalikum maring pira-pira ucapan sira kabeh. Alimun tur ngaweruhi bi ahwalikum kelawan pira-pira tingkah sira kabeh. Fa mujazikum mongko Gusti Allah iku wong kang males kum ing sira kabeh. Dadi ayat niki perintah perang terhadap umat Islam di waktu niku untuk memerangi orang-orang kafir. Tetapi ayat 244 niki niku dimuqaddimai kali ayat 243 ingkang napa kalau wingenane kita bahas sekedhik kita terus udan terus niku. Ayat 243 niki sebagai pengantar terhadap ayat 244. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzaral mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aksaron nasi la yashkurun. Niku ayat 243. Alam taro, apakah engkau tidak melihat ilal ladzina kharaju, kepada orang-orang yang telah keluar min diyarihim dari kampung mereka,
Wahum ulufun, mereka itu terdiri dari ribuan orang. Mengapa mereka keluar dari kampung halaman mereka? Hadarul mauti, karena mereka takut mati. Faqala lahumullahu, kemudian Allah berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Maka mereka mati. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan kembali mereka itu. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah itu memiliki keutamaan di atas manusia, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur. Jadi ayat 243 niki muqaddimahnya ayat 244. Ayat 204 niki menggunakan redaksi alam taro. Alam taro niku yang dimaksud niku bukan melihat dalam pandangan mata. Alam taro bukan mengapa engkau tidak melihat, tapi menggunakan pandangan hati. Alam taro. Makanya ten penjelasannya tafsir niku hadhihi ru'yatul qalbi bimakna alam ta'lam. Alam taro itu adalah penglihatan hati. Maknanya adalah alam ta'lam. Apakah engkau tidak tahu? Wahai umat, ya, ketika konteks ayat niki khitabnya kepada umat Islam, maka alam taro itu adalah yang menjadi objek dalam ayat niki adalah umat Islam. Apakah engkau tidak tahu? Alam ta'lam. Jadi makna alam taro niku adalah alam ta'lam. Penglihatan hati, bukan penglihatan mata. Makna ayat alam taro niki adalah peringatan terhadap urusan orang-orang yang tertuang dalam ayat niki. Alladzina ila amril ladzina kharaju min diyarihim. Jadi ingatlah, karena setiap kejadian yang ada di alam niki itu menjadi ibroh, kita menjadi ibroh, menjadi pelajaran. Di antara manfaat dari qasas, gitu, cerita-cerita dalam Al-Quran, niku supados umat Islam niku mengambil pelajaran bahwa apa yang terjadi di masa lalu, niku bukan mitos. Jadi peristiwa yang sesungguhnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan bukan cerita roman, dan bukan cerita novel. Tetapi memang cerita-cerita masa lalu yang disebut dalam Al-Quran sebagai qasasul Quran, itu bagian sesuatu yang harus kita yakini bahwa kejadian itu ada. Kejadian itu ada, dan kejadian itu terjadi di masa lalu ketika cerita-cerita di masa lalu itu dituangkan dalam ayat Al-Quran. Karena yang terpenting dalam qasasul Quran itu bukan persoalan ceritanya. Sampean ketika melihat sinetron itu kan murni hanya melihat ceritanya, gitu. Sopo bintang sinetronnya, siapa pemain utama, siapa pemain figuran, gitu. Niku adalah cerita-cerita sinetron. Tetapi dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi ada risalah, ada keharusan bagi kita bahwa kita harus mengambil pelajaran dalam cerita yang dikemukakan oleh Al-Quran tentang umat masa lalu. Karena apa? Karena dalam rangka memberikan keyakinan kepada kita
bahwa umat masa lalu yang melakukan pelanggaran terhadap perintahnya Allah, itu ketika Allah mengazabnya, ya diazab betul, gitu. Sinten sing nolak keberadaan banjir bandang di masa Nabi Nuh? Kan tidak ada yang berani menolak, gitu, keberadaan banjir bandang di masa Nabi Nuh. Itu adalah cerita masa lalu. Ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, gitu. Dan itu menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Lah orang yang beriman itu tidak boleh jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Makanya Kanjeng Nabi ndawuh niku layul dahul mukminu fi juhrin wahidin marrotain. Orang mukmin itu tidak boleh kecebur dalam lubang yang sama 2 kali. Kalaupun kecebur yang pertama, maka setelah itu mengambil pelajaran dan jangan sampai dia membuat kesalahan yang kedua yang mengakibatkan dia kecebur dalam lubang lagi. Gitu, kecebur dalam lubang lagi. Makanya dalam cerita surat ayat 243 niki mangke enten peristiwa di mana umat manusia di masa Bani Israel itu diwafatkan oleh Allah 2 kali. Wafat yang pertama ribuan orang, gitu. Itu adalah namanya maitatul ukubah. Jadi kematian yang karena semata-mata diazab oleh Allah. Kemudian Gusti Allah menghidupkan sebagai bentuk untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah melalui nabi yang diutus Allah di masa Bani Israel. Ada yang disebutkan mangke nabi yang diutus oleh Allah di zaman itu adalah Nabi Sam'un di zaman Bani Israel. Setelah diwafatkan selama 8 hari, niku kemudian dihidupkan kembali melalui nabinya Allah. Ada yang ulama tafsir yang berpendapat bahwa nabinya ada yang berpendapat Hizkil, ada yang berpendapat namanya adalah Sam'un. Tapi yang perlu kita pahami tidak perdebatan persoalan pendapat ulama tentang siapa nabi di zaman Bani Israel di saat Allah mewafatkan orang-orang Bani Israel itu pada wafat yang pertama selama 8 hari, kemudian dihidupkan kembali. Pada saat mereka hidup itu, kemudian mati yang kedua itu namanya maitatul ajal. Mati sesuai dengan jatah ajalnya, jatah hidupnya. Lah perkawis ingkang kados ngaten niki ndewek niki kudu percaya bahwa di Al-Qur'an itu ada peristiwa seperti itu. Karena mereka menghindari kampung mereka itu hadzarul maut karena mereka awalnya adalah takut mati. Dikira manusia itu bisa menghindar dari kematian. Bahwa ketika Allah itu mentakdirkan manusia itu mati, ya mati. Ketika Allah itu masih mentakdirkan manusia itu hidup, ya masih hidup. Sekalipun mereka ditembak orang, sekalipun mereka dibegal orang, sekalipun mereka ikut dalam perang dan lain sebagainya. Ketika Allah masih mentakdirkan hidup, ya masih hidup. Gitu. Masih senajano enten corona lamuno Gusti Allah tasih memberikan takdir hidup kepada kita, ya alhamdulillah kita ditakdiraken Allah tasih hidup supados dhewek niki berbuat kebajikan semakin banyak lantaran dhewek niki tasih dipun paringi hidup dening Gusti Allah. Muga-muga umur dhewek niki umur panjang tapi
kathah kebaikannya, gitu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang usianya panjang dan kebaikannya, amal baiknya banyak. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang umurnya panjang dan banyak kebaikannya. Dalam cerita ayat 243 ini, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Kisah ini terjadi di kalangan orang Bani Israel di saat mereka sedang tertimpa wabah. Bisa taun itu dulu namanya kolera, gitu. Mereka berada dalam satu perkampungan yang dalam satu tafsir, gitu, dalam tafsir Qurtubi itu disebut perkampungan Dawardan. Orang-orang Bani Israel dari kalangan perkampungan yang namanya perkampungan itu adalah Dawardan. Niki adalah ungkapan yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Mereka itu keluar dari kampung itu, mengapa? Karena mereka lari. Dan mereka tinggal dalam satu gua, tetapi kemudian mereka dimatikan oleh Allah seluruhnya. Mereka maunya menghindari kematian. Tapi mereka mau menghindari kematian itu dikira kalau dia bisa keluar dari kampungnya di saat wabah mereka itu sedang merajalela di kampungnya itu dianggap mereka bisa hidup. Padahal hidup dan matinya manusia itu berada di tangan Allah. Di tangan Allah itu sesuai dengan keimanan kita. Mereka dikira bisa menghindari dari takdirnya Allah. Maka seluruh masyarakat Bani Israel yang dari perkampungan Dawardan itu mereka keluar semua dari perkampungan di saat perkampungan mereka sedang dilanda wabah. Tapi karena mereka keimanannya salah, keyakinannya salah, dasar mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka dianggap bahwa ketika mereka lari dari perkampungan, dari kampung Dawardan itu, mereka menganggap bahwa takdir kematian tidak akan menimpa mereka. Tetapi ketika mereka bersembunyi di gua secara keseluruhan, toh Allah masih mematikan mereka. Jumlah mereka itu macam-macam ya. Dalam ayat niki wahum ulufun, ribuan orang. Hadzarul maut karena semata-mata takut mati. Ada yang beberapa riwayat menyatakan 4.000 orang mereka keluar, mereka lari dari taun. Kemudian mereka berkata, kami akan datang ke sebuah tempat yang di tempat itu tidak lagi ada kematian. Lah kapan orang niku tidak percaya bahwa Allah adalah mentakdirkan hidup dan kematian, berarti orang ini tidak beriman kepada Allah, gitu. Mereka meyakini bahwa ketika saya keluar ke gua sana, saya pasti hidup. Karena saya keluar dari kampung ini. Kampung Dawardan. Kalau mereka meyakini seperti itu berarti mereka sombong, gitu. Mereka sombong karena siapa yang membuat hidup dan mati ini? Apa dikira hidup dan mati itu dirinya? Gitu. Apa yang membuat hidup dan mati itu adalah taun? Tidak. Tapi yang membuat hidup dan mati seseorang itu hanyalah Allah. Sehingga ketika mereka mengatakan seperti itu, maka justru kematian
itu datang kepada mereka. Fa'amatahumullahu ta'ala, akhirnya Allah mematikan seluruh rombongan orang yang keluar dari kampung dan bersembunyi di goa. Famarra bihim nabiyyun fada'allaha ta'ala fa'ahyahum. Kemudian seorang nabi dari kalangan Bani Israel itu bertemu dengan mereka. Mereka yang ribuan orang yang mati niku nggih, ribuan orang yang mati itu, kemudian salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel itu bertemu mereka, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali mereka. Dan wakila innahum matu samaniyata ayamin, ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka mati itu hanya 8 hari. Mereka mati selama 8 hari, kemudian salah seorang nabinya Bani Israel, ada yang berpendapat nabinya Bani Israel itu adalah Sam'un namanya. Kemudian ketika Sam'un lewat dan bertemu dengan ribuan bangkai, ribuan mayat yang telah mati selama 8 hari itu, kemudian Sam'un itu berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Allah berkuasa. Untuk memberi pelajaran bagi mereka bahwa Allah mampu menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati itu. Tetapi mangke amatahumullahu niku maknanya adalah fa'amatahumul nopo, ketika Allah menyatakan mutu tsumma ahyahum, matilah kalian semua, kemudian Allah menghidupkan kembali. Itu yang dimaksud mati yang pertama niku adalah mitatul ukubah, mati sebagai azab kepada mereka atas ketidakpercayaan mereka terhadap kekuasaan dan takdirnya Allah. Kemudian itu mati selama 8 hari. Kemudian Allah sesuai dengan doanya Nabi Sam'un, Allah menghidupkan kembali mereka untuk menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu menghidupkan orang mati dan Allah sungguh berkuasa. Maka kemudian Allah menghidupkan ribuan orang yang telah jadi bangkai, yang telah mati selama 8 hari ini, kemudian bangkit kembali menjadi orang hidup. Dan satu riwayat menyatakan bahwa mereka hidup kembali itu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kemudian mereka diwafatkan lagi, maka mati yang kedua ini adalah maitatul ajal. Mati sesuai dengan jatah umur. Gitu. Enten istilahnya maitatul ukubah dan ada istilahnya maitatul ajal. Maitatul ukubah itu adalah kematian yang pertama sebagai bentuk azab atau hukuman kepada mereka karena mereka menghindarkan dari keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa untuk menghidupkan dan mematikan seseorang. Karena mereka tidak percaya, kemudian mereka dimatikan sekalipun mereka keluar dari perkampungan Dawardan menuju goa tempat persembunyian mereka. Sekalipun mereka berada di goa tempat persembunyian, maka mereka tetap mati. Kapan wayahe mati, gitu. Ketika Gusti Allah menghendaki mereka mati, ya mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Ketika ajal mereka itu tiba, maka mereka pun akan mati. Kematian itu tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundur, gitu. La yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Ini adalah
cerita orang di masa Bani Israel karena mereka tidak percaya atas kekuasaan Allah sampai mereka dihidupkan kembali dalam 2 kali hidup, gitu. Kemudian dimatikan selama 2 kali mati. Yang pertama namanya maitatul ukubah dan kematian yang kedua adalah maitatu al-ajal. Jadi Allah ketika mematikan mereka sebelum ajal mereka tiba itu namanya ukubah, namanya hukuman, namanya azab. Tsumma ba'asahum ila baqiyati ajalihim, kemudian Allah membangkitkan kembali, menghidupkan kembali sampai datanglah ajal mereka yang sesungguhnya. Wa qila innama fa'ala dzalika bihim mu'jizatan li nabiyyin min anbiyaihim. Gusti Allah membuat kehidupan seperti itu, kematian dan kehidupan seperti itu niku dalam rangka menunjukkan kemukjizatan nabi dari kalangan Bani Israel agar orang-orang Bani Israel itu bisa percaya atas kekuasaan Allah. Nabi yang dimaksud ismuhu Sam'un, nabi yang dimaksud itu namanya Sam'un. Dalam riwayat yang lain mereka tidak lari dari ta'un, tetapi mereka lari dari penyakit panas, al-humma. Ta'un itu penyakit kolera, penyakit penyakit perut, gitu. Lajeng al-humma niku penyakit tipes. Ada pendapat lain yang mengatakan innahum farru minal jihati walamma amarahumullahu bi ala lisani Hizqil an-nabi alaihi salam fa khafu al-mauta bil qatli fil jihad fa kharaju min diyarim firaran dzalika. Ada riwayat atau ada pendapat lain yang mengatakan bahwa orang-orang Bani Israel itu lari dari perintah jihad. Di kalangan mereka waktu itu diperintahkan oleh Allah agar mereka ikut jihad, ikut berperang dalam rangka membela agama yang dibawa oleh seorang nabi yang nabinya itu bernama Hizqil. Riwayat yang pertama kalau sinten Sam'un, tapi riwayat yang lain itu nama nabi mereka adalah Hizqil. Jadi ada perintah Allah kepada orang-orang Bani Israel agar mereka ikut jihad membela agamanya Allah sesuai dengan perintah yang diturunkan kepada nabi mereka yang bernama Hizqil. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang Bani Israel agar mereka jihad, agar mereka berperang melawan orang-orang kafir di saat itu, gitu, melawan orang-orang kafir di saat itu sesuai dengan perintah yang dikemukakan oleh nabi mereka yang bernama Hizqil. Tetapi mereka takut mati dengan adanya perang dalam medan jihad niku. Lalu karena mereka takut mati itu mereka lari semua keluar dari kampung agar mereka itu menghindari perintah dari nabi mereka yang bernama Hizqil karena mereka takut mati, maunya menghindarkan kematian. Wis kita keluar dari kampung ini semua, kita tidak mengikuti perintah Nabi Hizqil karena ketika kita nanti ikut jihad kita akan mati. Ketakutan kematian atas perintah jihad dari Allah melalui nabi mereka yang bernama Hizqil. Itu salah satu riwayat niku ngoten. Jadi mereka takut mati di medan perang dalam rangka melaksanakan jihad. Sekalipun mereka itu tidak ikut jihad, mereka tidak ikut berperang melaksanakan perintahnya Allah,
tetapi Allah mematikan mereka juga. Maunya kan mereka ingin lari dari kematian, gitu. Sehingga mereka tidak mau ikut jihad, karena ketika nanti ikut perang yang dipikirkan adalah mereka takut mati. Padahal kematian itu kan bukan hanya di medan jihad. Di mana-mana kalau orang itu takdirnya sudah mati, gitu, kan mati. Anak wong kepreset kerikile mati kok, gitu. Anak wong mari longgone ora tepak mati. Jadi kematian itu bukan karena jihad, bukan karena perang, tapi kematian itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Lah sementara mereka orang-orang Bani Israel ini menolak perintah jihad karena mereka takut mati, gitu. Lah sekalipun